Support! Support Meron na ng milk dito, babe. Meron na? Kakaroon lang, kakameron lang. Wala ba tayong sounds? Ay, Shawo, nasa ka ba ka? Ay, support! Support! Okay, guys. Proy, help mo nga ako dito, Proy. Times 2. Ay, Shawo, nasa ka ba kahapon? Ha? Nasa ka kahapon? Nasa Laguna po, bakit? Aray. Swimming kahit bumabagyo, ha? Wala eh. Tayo Ano? Ganun talaga. Uy, Proy. Times 2, guys. Times 2. Step 2 siya. Thank you, Mami Lee. Ito, Dito mo yung cup ko bago. Ganda. Ayun eh. Uy, thank you, Louie. 5 seconds, guys. So powerful. Okay lang yan. Yes, Jericho. See? Charis. May punishment ba to? Oo. Anong punishment na ito? Kakain ng 5 sili. Mamahalin mo daw si Emil. Aray ka. Support! Akala ko ba lalaki yan? Hindi babae si... Ayun, times 3. Ha? Hindi lalaki si Shawo. Ayun, times 3, guys. Emerald skincare. You go, babe. Hi, baby princess. Thank you sa pag-follow. Siya po ako. Ay, 10 gift. Hello, Carla. Hindi ako teacher sa Midway. Hi, El. Hindi lang ako doon. Guys, 8 na lang, 8 na lang. Hi, Jonah, guys. Malakas yung dalawang yan eh. Uy, hindi Ikaw po. pala ako, Shawo. Maganda lang po. Wow, ganda. Haba ng hair, ha? Yes. Maganda ba, Shawo? Thank you. Super. Cure! Ay, Cure si Nakshi. 4. Cure siya, Nak. 3 na lang. Dalawa na lang, guys. Guys, dalawa na lang talaga. Hello. Thank you, Miss Laika. Meron kaya. Ayun na. Parang same lang kayo ng location. Ate. Jelly Ace ka na naman. Late ba? Di Bardo. Hainel Jane Manzano. Hainel Jane Manzano. From Thank you, Occidental Mami. Mindoro. Ang layo ah. Ang layo mo naman. Hala na, ang powerful na ni ano. Ayun na, guys. Ayun na siya. Nakakampi ko, guys. Mahabol na siya. Ay, na siya, te. Guys, yung mga viewers namin dyan. Ay, yes. Buti na lang, kampi tayo. Next time, Hi, Clint. magpapalit ako. What's up, Clint? Hello po, Agashi. Hello, Angelica. Thank you, mong baby princess. Palit lang ako na. Shawo, banggitin mo yung name ko. Hi, it's Emil. Oh, mali. Mali na naman. Paano ba? Emil. Emil. Ayun, nadali. Ganda! Ganda ni Naki! kasi tawag sa akin. Uy, ate, ang powerful na niya. Ay, Happy birthday. Kailangan na ata i-contactin si ano. Then, nagpapalit lang siya ng internet. Ang lakas si Bardago, yo. Babawi tayo mamaya. Ayun eh. Hello, Dot. Hello, guys. Hello, Joy. Ayun, Shinshan. Bawi tayo, guys, mamaya. Iris. Mother daw Guys, tawag. thank you sa nagpa-follow, guys. Hi, Bane. Okay na. We're happy. Yun na siya. Guys, Step 5 na si Emil. Thank you, RLG. Kanina pa kayo naka-live? Kanina lang. Ay, ngayon lang. guys, send gift. Hi, your charm. Hi, guys. Kaya, Kailangan natin mag-winster. Maldita, kailangan mo ko ipapanalo, Maldita, ha? Ayun. Ay, ne. Thank you, Miss Laika. Hi, Papoys. Papoys. Kailangan nyo kung paano dito, guys. Mag-tap-tap-tap kayo and share the live. hi po sa inyo. Hi, Joel. Hello, Yuri. Hello, Marian Maldita, Presa. ilaban mo yan. Thank you, Che. Sa akin ba yun yung CA? Ay, ayun! Ayun yung may itsura. Oh, yung tsaka dahil. Ate, ate, basher ka. Yung may itsura. Hindi pa nga eh. Hindi Thank pa you, nga. she finds. Kita, ilabas mo na yung lahat. Dali. Guys, ilaban nyo. Mag-tap-tap-tap kayo.
Bilis! Go, thank you, Maldita. Sige pa. O, sayaw kayo, sayaw. Ate! Sabi niyo may punishment. Eto yung next, yung next. Dadaya na. Ito na lang yung next. O, sige, ito next. Mac. Hi, Mac. Thank you sa pag-follow, Mac. Guys, mag-tap and share the live kayo. Guys, tap niyo yung screen, guys. Go for tap and share the live. Ay, ilabas mo yun. Ayan ka. Parang si Bardo din. Dinenge iti. Times 2. Inek. Wala. Guys, tulungan natin siya. Tulungan natin si... Okay. Galing ka ba kay Ma'am Kat? Nung nakaraan, nag-dinner kami. Ayun! Ayun, ano yung steak? Ayun! Thank you, Jen Kat. Nice. Fine dining restaurant. Ayun! Hindi kayo doon sa house nag-eat? Hindi. Bakla first time ko yun. Diyos ko, hindi ako mapakali. Ay, saan ba? Kay Judy Ann. Ah, kasama ka nila? Oo. OA. Okay. Okay ba? Masarap din sa tumambay sa kanila, Ting. Roxy. Nami Joy. Thank you sa pag-follow, guys. Saan punta tayo doon? Oo, sige, sabihin ko kay sister. Times 3, guys. Times 3. Okay ka lang? Ito, Ay, malapit lang ba kayo doon? 2 hours siguro siya, 1 hour. May alam. 2. 2 hours. Thank you sa pag-share ng live, Andrea. Pero Laguna din yun eh. Hindi pa kita ma-help Dulo eh. kasi sila eh. Wala pa sila. Bugbog kita. Yung ano. Yung mga gifters. Sana all may gifters. Hey. Hi, Nelly Nablo. Hi, Rian. Guys, 2 rows na lang. Isa pa. Rose pa. Mami Lynn, thank Kailangan, you. guys. Hi, Andrea. Guys, kami wala. Guys! Yun. Thank you, Jen Kat. Yo. Ay, thank you, Miss Laika. Usap pa, madam. Ay, Rich. Thank you, Kaya Anne. kayo mag-send. Antayin yung times 2. Thank you, Papoy. Ay, ayun. Times 3 na, times 3. Times 3, send gift, send Guys, gift. silent to kayo. Help mo naman ako niyo. Tama na. Ako. Times 3. Kailan Warrior ako, Miss nagpapasalo Laika, thank tayo. you, MM Like. Thank you, Ba't ang taas? Ang taas. Ay, thank you, Ma'am Jet. Ay, Ma'am Jet. I love you so much. Thank you, madam. Ay, ganda. Bawi tayo. Ayan. Perfect. Best mic. Wala, bakit na nila? Guys, go. Thank you, coffee mates. Hindi 5 seconds yung times 3 ah. Guys, mag-ano kayo? Wala si ano eh. Guys! Ay, may nag-ano, power up sila, te. Nag-ano sila. Thank you, Miss Coffee Mate. Ba't may pa ganun? Thank you, it's not me. Hello, XXJ. 15 seconds pa. Guys, send two. gift, send gift. Ay! Thank you, Maldita. Sige pa, Maldita. Sige pa. Thank you, Coffee Mate. Sige pa! Hindi umabot, Maldita. Ayaw. Agoy. Wait Sige lang, pa, sige pa! Eh. Malakas na sila, agoy. Guys, ayaw namin sumayaw. Mag-tap and share the live. What's up, guys? Share. Alam niyo, matitigas yung katawan namin. Agoy. Agul. Si Shaw, magaling yan sumaya. Nakita ko siya. Eme ah. Waems. Magaling. Eme yan. Waeme. Nakikita ko kasi ini-stalk ka ni Emil. Napapanood ko. Talaga. Aray ko. Yun lang. Nang Maldita, magharap akong katulong. Wait lang guys. Ate naman, contact. Hanap tayo ng katulong. Wait lang. Ayun. Ay, tingin, galing contact. Sabi mga kontak ha. Cardia. 800. Tawagan na namin amin. Dila. Hindi na tinupima. Oy, Bandy. Hello. Ay, girl. Thank you, Coffee Me. Bandy, help. Bandy, help. Bongga. Kailangan na, thank you, Mitch. Kailangan na din ata kumontak, Neng. Oo nga.
Uy, thank you, Ma'am Jet. May power up si Ma'am Jet. Nag-boxing glove sila. Ay, thank you, Ma'am Jet. Ma'am Jet, so wanihap. Thank you. Ayun na, may pa times 2 guys, so. Jet ko yan eh. Thank you, Ma'am Jet. I love you I so love you so much. much. Thank you, Coffee Mix. Ayun yun si Madam. Ay, Windra! Na tayo ha, itong next na talaga. Te! Oh, bakit? May usapan tayo kanina din, di ba? Ate Wit! Kinakarjak nyo kami. Kayo, which na tayo eh. Ate, kinakarjak nyo kami. Quits lang, kayo naman. Pag nanalo, di ba? Di naman kayo sumayaw. Oo nga. Ate,